It's on. Yes. Thank you, Lord. It's on. Yes. Good morning, guys. Oh, good noon again. Good morning. Yeah. Around 9 o'clock. Dito ta siya man. Napabisita tayo rito. So, saglitan natin mag-fishing. Wala pang trabaho. Cornet sa Muscat. So, gamit ito na medium. Sit up. Sana makahuli. Bukan na natin. Gusto natin mag-cast dito. So, lusong tayo. Fishing. Ano kaya kalalim mo? Parang ano? Malakas yung agos. Dito tayo sa gilid. Ano yung mga naligaw dyan. Dito na tayo. Malalim na dyan eh. Buka natin. First cast. Yan lang. Second cast. Subukan natin dito. Umusog tayo around 200 meters. Ito may ano dyan, bukal. Sana may isda dyan. So malalim kasi dito na lang. Okay. So ang cast dito. On, yes. Aywa. Thank you, Lord. Yes. Tapos. Yes. Aywa. Lander. Paisa. Oops. Oops. Huwag ka mga kaboy, ha. Madpad. Oh. Malaki. 700 gram siguro to. Yun. Yes, unhook. Ganda to, my friend. Thank you, Lord. Sarap to eh.